নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আমি রুবেলা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। নিউজ 18 প্রাইমের শুরুতে যে খবরের দিকে নজর, বঙ্গে এখন 3D অ্যাকশন। বঙ্গে 3D অ্যাকশন, ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট। আর বাংলায় 3D অপারেশন। অন্যদিকে পড়শি রাজ্য তারা সতর্ক ওড়িশা। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বাংলায় 3D অপারেশন চলছে। অনুপ্রবেশকারীদের আটকাতে ওড়িশা সীমানায় তুঙ্গে সতর্কতা। কিভাবে সতর্কতা নিচ্ছে পড়শি রাজ্য আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ এই বাংলা থেকে দলে দলে অনুপ্রবেশকারীরা পালাচ্ছেন। আমরা ড্রোনের নজরদারি দেখছি পড়শি রাজ্যে, যেখানে ড্রোন দিয়ে নজরদারি চলছে যাতে কোথাও কেউ ইনফিলট্রেট না করতে পারে। সে কারণে পড়শি রাজ্য ওড়িশা তারা সতর্ক। যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ড্রোন দিয়ে নজরদারি। অনুপ্রবেশকারীদের পগার পারে চিন্তায় ওড়িশা প্রশাসন। বাংলা ওড়িশা সীমানায় উড়ছে ড্রোন। উপকূলে জোরদার নজরদারি। উপকূলের পাশাপাশি সড়ক পথেও নজরদারি, ড্রোনের নজরদারি হচ্ছে। आमर अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी मानक ये करने आमर कड़ाकड़ी पेट्रोलिंग चली। नाइट रे चलती, इवनिंग डे पेट्रोलिंग कंटिन्यूस चली। आम भी कड़ाकड़ी नजर रखीचु। आम फिशिंग लैंड आउ जेठी माने जो अच्छी सेठी भी आम स्टाफ नियोजन करूँ। आउ समुद्र भितर भी आमर पेट्रोलिंग रे जदि कहा परे आमर संदेह आसे ये करे ते मानो मध्य कड़ाकड़ी भाव चेकिंग चली। आमर इक्विपमेंट बाइनाकुलर अच्छी ये आमर बोट रे जहाँ जहाँ रहा कथा सब अवेलेबल अच्छी। বাংলায় 3D এবং সতর্ক পড়শি রাজ্য ওড়িশা। एसोसिएट एडिटर मानस रंजन दास এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সরাসরি তার কাছে চলে যাই। मानस जी, यहाँ पे जो चेकिंग चल रही है ओडिशा सीमाना में, वो कितना जोरदार से चल रही है? कहाँ कहाँ पे ज्यादा चेकिंग हो रही है अभी? देखिए रुमेला जी, जब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को टॉन्ट मारा, यहाँ पे उड़ीसा में हमें टेंशन आ गया। कारण ये है कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकल जाओ और गेट आउट कह दिया गया, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट कह दिया गया, पहचानो, निकालो और यहाँ से निकल जाओ, ये 3 शब्द कहने के बाद वो तो बांग्लादेश जाने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे इजी वे है उड़ीसा आना। और जब एक ही जगह में भारत और बांग्ला आसपास है, रोडवेज खुला है, ट्रेन रेलवे स्टेशन खुला है, और यहाँ पे जो एक लंबी समुद्री तट है 480 किलोमीटर की, वो भी खुली है। और कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियां बंगाल में हैं वो उड़ीसा आ सकते हैं। इसीलिए जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, ऐसे बहुत सारे जिला हैं जो कि समुद्र तटवर्ती जिलाएं कहा जाता है उनको, वो जगह में अभी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ 5-6 पॉइंट को लेके वहां पे पुलिस तैनाती कर रही है, और मैं उस 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ पे बांग्लादेशी बिना कागजात में उड़ीसा में घुस सकते हैं और डर का माहौल है, क्योंकि उड़ीसा में पहले से ही बहुत सारे बांग्लादेशी हैं और कहा जा रहा है कि उड़ीसा सरकार भी प्लान कर रही है कि उनको कैसे निकाले। मगर अभी अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल से यहाँ आ जाए तो बहुत कुछ गलती हो सकती है। और कहा जा रहा है समुद्री तट पर 24/7 निगरानी रखी जा रही है। मछुआरों की मदद से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। कहा जा रहा है कि तटीय गांव में पुलिस, राजस्व और वन विभाग की टीमों को तैनात रखा गया है, और कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ मिलकर पुलिस काम कर रही है। और जो विजुअल हम दिखा रहे हैं आपके न्यूज 18 बांग्ला के माध्यम में, हम देख पा रहे हैं कि वहां पे कैसे ड्रोन के माध्यम से और वहां पे जो बोट है वहां पे पेट्रोलिंग किया जा रहा है, और रोडवेज और ट्रेन और रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं किया गया है, मगर पुलिस इसके बारे में बहुत कुछ बातचीत कर रही है। ऐसे कुछ खबरें सामने आ रही है। और 5 समस्याओं को पुलिस अपने नजर में रखी है। पहली समस्या अवैध घुसपैठ, द्वितीय समस्या जो है अपराध की वृद्धि, क्योंकि बांग्लादेशी जब बहुत तैनात से उड़ीसा आएंगे तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन भी बुरी हो सकती है। और यहाँ पे और कुछ चीजें कहा जा रहा है जो
कोस्टल एरिया में 18 समुद्री पुलिस स्टेशन है, वहां पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। और जो बात कहा जा रहा है कि 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पे, और रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। और कहा जा रहा है ऐसे कुछ जगह है और सीमाओं पर ऐसे कुछ गांव हैं जिसके अंदर घुसकर घुसपैठियां आ सकती है। और इस समय तो कह दिया है शुभेंदु अधिकारी जी ने कि आप चले जाइए, नहीं तो एक्शन होगा। वहां पर बांग्लादेश में भी सिचुएशन इतना बुरा है, वो लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं ले रहे हैं। तो उड़ीसा हाई अलर्ट में है और उड़ीसा बहुत टेंशन में है, और उसके लिए सारी जानकारी पश्चिम बंगाल की सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। इसके बारे में बहुत कुछ चल रहा है, मगर वहां पे जो माहौल है वहां से ज्यादा टेंशन यहाँ की सीमाओं पर है। मैंने आपको जिलाओं के बारे में भी बताया, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हाई अलर्ट में है, क्योंकि कभी भी कहीं से बांग्लादेशी आ सकते हैं और यहाँ पे कहीं पे भी रुक सकते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। रुमेला जी, अभी तक के लिए शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম অ্যাসোসিয়েট এডিটর মানস রঞ্জন দাস ছিলেন, এবং এই যে অনুপ্রবেশকারীদের আটকাতে ওড়িশার সীমানায় কতটা তুঙ্গে সতর্কতা তা আপনাদেরকে বোঝালাম। বাংলায় তারা খেয়ে তাহলে কি ওড়িশায় তারা ডেরা পাচ্ছে? তৃণমূলের আমলে বাংলায় ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারীদের দেদার আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আমরা যদি এই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তগুলোর গত কয়েকদিনের ছবি দেখি, তাহলে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় করছেন, তারা দেশে ফিরতে চাইছেন। বিজেপি সরকার এই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট এই 3D অ্যাকশন নিয়েছে। বাংলায় অ্যাকশনে কেন ওড়িশা সীমানায় সতর্কতা বাড়ছে, এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন। আসুন তার উত্তর খুঁজি। সহকর্মী কৌশিক দাশগুপ্ত রয়েছেন নিউজ রুম থেকে। কৌশিক, গত কয়েকদিন ধরেই আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম যে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিরা ফিরে যাচ্ছেন, এবং এইটাই প্রশ্ন ছিল যে বলা হচ্ছিল যে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই রকম কড়াভাবেই জিরো টলারেন্স, অনুপ্রবেশ নিয়ে জিরো টলারেন্স। কি তারপর থেকেই ওড়িশা সীমানে দেখা যাচ্ছে এরকমভাবে কড়া নজরদারি, 4টে জেলায় হাই অ্যালার্ট। কিন্তু কেন? এটা কিন্তু আজকের বিষয় নয়, এটা কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ওড়িশাবাসী এটা ফিল করেছে। সেইটা কি ফিল করেছে, কি হয়েছে, এটা বোঝার জন্য আমাদের কিন্তু ম্যাপটা দেখতে হবে। তার জন্য আমাদের যেতে হবে ম্যাজিক ওয়ালে। এইবার তোমাকে দেখাচ্ছি, দেখো, এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া এই জায়গাটা হচ্ছে ওড়িশা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা যখন ওড়িশায় ঢুকছি, প্রথমেই আমরা পাচ্ছি কি বালেশ্বর, তারপর পাচ্ছি এখানে ভদ্রক, তারপর কেন্দ্রাপাড়া, তারপর জগৎ সিংপুর, তারপর কটক, তারপর এখানে ভুবনেশ্বর। এই জায়গাগুলোতেই বারবার ওড়িশায় অভিযোগ উঠেছে যে এইখানেও অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকেছেন। তারা বিভিন্ন কাজে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ঢুকেছেন, দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়েছেন, এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় ঢুকেছেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ তারা করেছেন। দিনের বেলা তারা কাজ করছেন, কেউ ঠেলা নিয়ে ফল বিক্রি করছেন, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন, কেউ ইটভাটায় কাজ করছেন। এবং এটাই অভিযোগ যে দিনের বেলা এই কাজ করলেও রাত্রিবেলা কিন্তু তারা কেউ চুরি বাটপাড়ি করছেন, কেউ বা অন্য দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছেন। এর ফলে দুরকম অভিযোগ উঠেছিল। এক তো হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার অভিযোগ, আর দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে যে ওড়িশায় যারা থাকেন তারা যেই কাজের সুযোগটা পান সেইখানে কিন্তু ভাগ বসিয়ে দিচ্ছে এই অনুপ্রবেশকারীরা। এর ফলে সেখানে একটা সোশিও ইকোনমিক যে ফাইবারটা রয়েছে সেটাও কিন্তু ধাক্কা খাচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল, এবং সেই কারণেই এই যে এখন বাংলা থেকে অনুপ্রবেশে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশে জিরো টলারেন্স, এর ফলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে যে চাচা আপন প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে তো জায়গা পাচ্ছে না, এবার কি ওড়িশায় ঢুকে পড়বে। সেই কারণেই ওড়িশার সীমানায় এখন কড়া নজরদারি। বেশ, আমাদের সহকর্মী কৌশিক দাশগুপ্ত একেবারে পয়েন্ট টু পয়েন্ট দেখালো যে কোন জায়গাগুলো দিয়ে ইনফিলট্রেশন হচ্ছে, এবং এই ইনফিলট্রেটরসরা, এই অনুপ্রবেশকারীরা সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ছে, সেখানে তারা রুজিরুটির সংস্থান করে নিচ্ছে। তারা দিনের বেলায় রুজিরুটির সংস্থান করলেও রাতের বেলায় এই চুরি বাটপাড়ি যে কোনো অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে ওড়িশা সীমানা
ইজ ইন হাই অ্যালার্ট। শুধু ওড়িশা সীমানার কথা বলবো কি, আমরা গোটা দেশে দেখছি সীমান্ত সুরক্ষায় সরকার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করছে। নিশ্চিত নিরাপত্তা, নিয়মিত নজরদারি, চটজলদি অ্যাকশন ভারতের সীমান্ত সুরক্ষায়। তাই এবার স্মার্ট বর্ডার ঘোষণা করে দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। স্মার্ট বর্ডার, নিশ্চিত নিরাপত্তা, অত্যাধুনিক নজরদারি, চটজলদি অ্যাকশন। ভারতের সীমান্তে এমনই সিকিউরিটি গ্রিড তৈরি করছে মোদী সরকার। কেন্দ্রের ফোকাসে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ বর্ডার। স্মার্ট বর্ডার, স্মার্ট নজরদারি। ৬,০০০ কিলোমিটার জুড়ে সীমান্তের উপর উড়বে ড্রোন। রাতেও নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা। দৃশ্যমানতা শূন্য হয়ে গেলেও নজর সরবে না। থার্মাল ক্যামেরা ধরিয়ে দেবে অনুপ্রবেশকারীকে। ৪ দশক ধরে দেশের পশ্চিমের পাকিস্তান সীমান্ত এবং পূর্বের বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ কেন্দ্রের বড় মাথা ব্যথার কারণ। ঘুষপেটিয়াদের প্রবেশ চিরতরে বন্ধ করতে এবার স্মার্ট বর্ডার। উন্নত মানের প্রযুক্তি দিয়েই ভারতীয় সীমান্তে বসতে চলেছে নয়া রক্ষা কবচ। সীমান্তের খুঁটিনাটি আতশ কাচের নিচে ফেলে দেখার কাজ করবে কন্ট্রোল রুম। কোথায় সমস্যা? সীমান্তে কোথাও নদী, কোথাও পাহাড়, কোথাও দুর্গম গিরিপথ। বেশি ঠান্ডায় সীমান্তের কিছু এলাকায় দৃশ্যমানতা কমে যায়। খারাপ আবহাওয়ার জেরে রাতে পেট্রোলিং কঠিন হয়ে পড়ে। অনুপ্রবেশকারীরা নজরদারি এড়াতে দুর্গম এলাকার সীমান্ত বেছে নেয়। জঙ্গি বা পাচারকারীরা সীমান্ত পেরোতে খারাপ আবহাওয়ার সময়কেই বেছে নেয়। এবার তাই বর্ডারে ভার্চুয়াল নজরদারি। সীমান্ত দিয়ে মাছি গলারও উপায় থাকবে না। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। স্মার্ট বর্ডারের লক্ষ্য প্রযুক্তি নির্ভর সীমান্ত সুরক্ষা। সীমান্ত সুরক্ষার পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন। নিশ্চিদ্র বর্ডার নেটওয়ার্ক। কি এই স্মার্ট বর্ডার? ডিজিটাল পদ্ধতিতে সীমান্তে নজরদারি। নজরদারিতে রেডার, স্মার্ট ক্যামেরা, ড্রোন। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত করা। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। সীমান্ত সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স, তাই প্রজেক্ট স্মার্ট বর্ডার। স্মার্ট বর্ডার সিস্টেমে কি থাকবে? ড্রোন, থার্মাল ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্যামেরা, প্যান টিল্ট জুম ক্যামেরা, বুলেট ক্যামেরা, এআই ডেটা অ্যানালিস্ট, রেডার सिस्टम, रियल टाइम डेटा मॉनिटर। जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। দিনে হোক বা রাতে, প্রবল বৃষ্টি বা কনকনে ঠান্ডায় অবৈধভাবে বর্ডার পেরোনোর দিন শেষ। এবার নয়া ভারতের নয়া সুরক্ষা ব্যবস্থা।
স্মার্ট বর্ডার। নিউজ 18 বাংলা।